सो गाइस हमारे सामने एक कम्युनिटी यूनिटी सेंटर क्या क्या बोला तूने नहीं पहले क्या बोला चल कम्युनिटी यूनिटी सेंटर शाबाश बेटा এখানে বিয়ে হইতেছে ए रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना नहीं नहीं তো আমি চিন্তা করতেছি ওখানে ফ্রিতে খাবো তো ধরা দিন না পড়ি আপনার সাথে থাকেন बड़ा हरामी हो बेटा জীবনে প্রথম বাইরে কি দেখি বুঝছেন একটু ক্যামেরাটা ঘুরাই रुको जरा सबर करो खत्म